Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi tubillahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 2202224. Baiklah, di sini saya akan membacakan surah Al-Maidah ayat 30 sampai 32. Dan saya akan membacakan hukum-hukum kaidah bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa'asbaha minal khashirin. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi. Qala wailata a'jaztu an akumna misla hazal gurabi fa'uwariya saw'ata aki fa'asbaha minan nadimin. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'an wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Sadaqallahul azim. Ya. Baiklah, saya akan menjelaskan kaidah hukum bacaan di ayat 30. Lahu, hukum bacaan mat sila qasyirah, ha domil bertemu selain huruf hamzah. Akihi, hukum bacaan tabi'i, sebab kasro diikuti ya sukun. Faqatalahu, hukum bacaan mat sila qasyirah, sebab ha domil bertemu selain huruf hamzah. Minal khasyirin, hukum bacaan mat arif li sukun, sebab waqaf yang sebelahnya ada huruf mat tabi'i. Selanjutnya saya akan membacakan hukum bacaan di ayat 31. Fabaghasallahu, hukum bacaan lam taklim, sebab lafaz Allah didahului harokat fathah. Aroba, hukum bacaan mat tabi'i, sebab fathah diikuti alif. Ghoroba yabhasu, hukum bacaan idgham biguna, sebab nun sukun bertemu ya. Fil ardi, hukum bacaan al-qamariyah, sebab al bertemu huruf alif. Liriyahu, hukum bacaan mat sila qasyirah, sebab ha damir bertemu huruf selain hamzah. Yawari, hukum bacaan mat tabi'i, sebab fathah diikuti alif, dan kedua sebab
kasroh diikuti ya sukun. Akhihi, hukum bacaan mat arid li sukun sebab mat tobi'i bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf. Qala, hukum bacaan mat tobi'i sebab fathah diikuti alif. Ya, hukum bacaan mat tobi'i sebab fathah diikuti alif. Waila ta'ajartu, hukum bacaan mat sila tawilah sebab ha domir bertemu huruf hamzah. An akuna, hukum bacaan izhar sebab nun sukun bertemu huruf alif, dan hukum bacaan mat tabi'i sebab dhamma diikuti waw sukun. Haza, hukum bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Al-Furabi, hukum bacaan al-Qamariyah sebab al bertemu huruf goh, dan hukum bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Fa'uwariyah, hukum bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Aki, hukum bacaan mat tabi'i sebab kasrah diikuti ya. Minan nadimin, hukum bacaan asyamsiyah sebab ad bertemu huruf nun, dan hukum bacaan mat tabi'i sebab kasrah diikuti ya, dan hukum bacaan mat arid li sukun sebab mat tabi'i bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf. Ya. Selanjutnya saya akan membacakan hukum bacaan dari ayat 32. Min a, hukum bacaan ishar halki sebab nun sukun bertemu dengan huruf alif. Ajli, hukum bacaan qalqalah sugro sebab huruf jin sukun mati atau diwakafkan. Bani, hukum bacaan mat jaiz sebab ada huruf mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kata bena, hukum bacaan qalqalah sugro sebab ada huruf bah atau mati. Isra'i, hukum bacaan mat tabi'i sebab bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. An-nahu, hukum bacaan gunnah musyadah sebab ada huruf nun yang bertasydid. An-nahu man, hukum bacaan mat sila qasyirah sebab sebelum ha dhamir ada huruf hidup. Man qatala, hukum bacaan ikhfa hakiki sebab ada huruf nun mati bertemu huruf qaf. Nafsa biqair, hukum bacaan iqlab sebab ada tanda fathah tain bertemu dengan huruf alif. Bifairi, hukum bacaan mat laid sebab tanda baca fathah bertemu dengan huruf yang mati. Nafsin, hukum bacaan izhar halki sebab ada tanda fathah tain bertemu dengan huruf alif. Hukum bacaan mat laid sebab ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf waw mati. Hukum wasadifi, hukum bacaan ikhfa hakiki sebab ada tanda baca kasroh setelah bertemu dengan huruf fa. Fil khairi, hukum bacaan al-qamariyah sebab ada tanda baca al bertemu dengan huruf alif. Fakannama, hukum bacaan gunnah musyadah sebab ada huruf nun yang bertasydid. Nasa, hukum bacaan gunnah musyadah sebab ada huruf nun yang bertasydid. Jami'an, hukum bacaan mat iwad sebab ada fathah setelah yang jatuh pada waqaf. Waman a, hukum bacaan izhar halki sebab ada huruf nun mati bertemu alif. Fakannama, hukum bacaan mat jaiz sudah ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Fakannama, hukum bacaan gunnah musyadah sebab ada huruf nun yang bertasydid. Minhum ba'ada, hukum bacaan iqlab syafawi sebab ada mim mati bertemu dengan huruf ba.
Fil ardi, hukum bacaan al-qamariyah sebab ada huruf al bertemu dengan huruf alif. La musyrifuna, hukum bacaan mad arid li sukun sebab waqaf yang sebelumnya ada huruf mad tabi'i. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wastabihul khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.